एक्स को बंद हुए 2 माह हो गए हैं, इससे ज़ायद अरसा गुजर गया है, अदालतों में केस भी चल रहा है, मगर एक्स की सर्विस बहाल होगी या नहीं, मामला अभी तक लटका हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ये केस 2 मई और सिंध हाई कोर्ट 9 मई को सुनेगा, यानी 1 माह के लिए तो एक्स सर्विस की बहाली की उम्मीद नहीं है। इस मामले पर एक्स इंतजामिया ने कल पहली बार लबकुशाई की है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को समझने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है जी। वज़ारत दाखिला ने तो कल अदालत में अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया है, जिसे आज के हालात में एक मजबूत जवाब बहरहाल नहीं कहा जा सकता। हैरत अंगेज़ बात यह है कि हुकूमती वज़रा, सियासी शख्सियात, तमाम इदारे, आला हुक्काम VPN लगाकर ख़ुद एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक तरह से ख़ुद हुकूमती मौक़िफ़ की नफ़ी है। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये मामला कौमी सलामती से वाकई जुड़ा है तो इसका सेलेक्टिव इस्तेमाल समझ से बालातर है। अगर इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करने हैं तो ये काम भी हुकूमत को खुद ही करना है ना, या इसे बंद ही रखना हल है। तो वाज़े फैसला कर दिया जाए कि क्या करना है, ताकि मसला हमेशा के लिए एक तरफ तो लगे। और VPN अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत सारी और चीज़ों के दरवाजे भी खोल देते हैं। देयर आर फ्यू पीपल हु वर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट VPN इज़, इससे पहले जब तक ये एक्स की बंदिश नहीं हुई थी। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा अजीज़, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका फरीहा फॉर जॉइनिंग अस। अब बताइएगा, फाइनली एक्स की तरफ से भी कहा गया है कि टू अंडरस्टैंड क्या किया, व्हाट डू यू थिंक इज़ द वे फॉरवर्ड, मतलब ये बंद ही रहेगा या कहीं खुल जाएगा, या अगर खुल जाएगा तो क्या चेंजेस की जा सकती हैं एक्स की तरफ से या हुकूमत की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस में, कि हमें कोई रोशनी नज़र आए इस टनल के आखिर पे? देखिए, मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़रूरी है कि वापस इस पर्सपेक्टिव में हम लेके आएँ कि जो हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम उठाया गया कि एक्स को पहले तो ये माना नहीं गया कि इन्होंने बंद किया, उसके बाद जब बंदिश हुई तो कहा कि कौमी सलामती के लिए अब जो सामने आ रहा है कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी है और इसको इसी तनाजुर में देखा जाए। ये नहीं कि कौन से रूल्स और फेक न्यूज़ का बयानिया वगैरह, ये इससे सबसे हट के पहली बात कानून है सेक्शन 37 के तहत, उसकी भी नफ़ी की गई है। रूल्स भी मौजूद हैं। अगर आप देखें जो हुकूमत ने रिस्पांस दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वो बार बार उन रूल्स के वो करते उनको इन्वोक करें जो रूल्स चैलेंज हुए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और उन रूल्स पे ये कहा गया था, कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से मुतसादिम है, इनकी रिव्यू होना चाहिए। वही अब रूल्स इस्तेमाल करके और उनका हवाला दे के ये कहा जा रहा है कि एक्स की बंदिश इसलिए है क्योंकि एक्स इन रूल्स के ताबे नहीं है। अब पहली बात तो जो सबसे अहम है कि हुकूमत आइन और कानून के ताबे नहीं है। इस तरह की जो बंदिश है कि आप तमाम लोगों को जिम्मेदार ठहरा दें और पनिश कर दें एक प्लेटफॉर्म बंद करके, ये इनकी पुराने तरीक़ेकार हैं कि बंद करेंगे, प्रेशर पड़ेगा, कंपनी हमारी बात सुनेगी और अपनी बात मनवाने के लिए वो ये सहूलत जो है, जो एक प्लेटफॉर्म है, वो तमाम यूजर्स और सिटीजन से ये इनको महरूम कर देते हैं। तो ये चीज़ गौर करने वाली है और ये चीज़ करेक्ट करने वाली है, जो कि कोर्ट्स को करना चाहिए। कोर्ट्स को करना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनिए, अब ये जो जवाब पेश किया जाता है, कौमी सलामती का मामला है, लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं हम अगर इस जवाब में वज़न तलाश करने की कोशिश करें तो बहुत सारी फेक न्यूज़, बहुत सारा प्रोपेगेंडा, बहुत सारा झूठ ट्विटर के ज़रिए, एक्स के ज़रिए भी फैलाया जाता है। सो हम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मैकेनिज़्म डिराइव कर सकते हैं कि हाँ वो चीज़ें भी ना हों लेकिन एट द सेम टाइम कोई बैन भी ना लगे? ये तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से है। तो क्या इस वक्त सिर्फ एक्स पे ही मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन मौजूद है और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है? और कौमी सलामती, ये नहीं समझ आती कि कौमी सलामती का इशू कैसे है जो पूरी हुकूमत आपकी बैठ के जब से ये रिस्ट्रिक्शन लगी है वो VPNs के जरिए इस्तेमाल करें, तो कौन सी कौमी सलामती का मसला है? जहाँ तक बात है फेक न्यूज़, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की, एक और अहम बात यहाँ मैं ये भी सामने रख दूँ कि जो इदारे फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उनको वो बहुत मुतासिर हुए हैं इस रिस्ट्रिक्शन से, क्योंकि उनकी जो रीच होती है, जो इंगेजमेंट होती है, वो जो चेक करते हैं इस्लामाबाद, उनको भी मुश्किलात का सामना हो रहा है वो तमाम कंटेंट चेक करने में अपने, और जो सही तस्दीक शुदा बातें हैं वो आगे फैलाने में। तो ये भी एक इसका नुकसान हुआ है। दूसरी बात ये कि देखें, चाहे वो आपके और बहुत सारे हार्म्स हों, उसके लिए भी मैकेनिज्म
میکنزمز موجود ہیں, باقی پلیٹ فارمس بھی ہوتے ہیں, ان کے رولز گائیڈ لائنز ہوتے ہیں, لیکن آپ صرف اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس طرح کی ریکویسٹ بھیجی جاتی ہیں پی ٹی اے کی جانب سے, اور وہ پولیٹیکل کانٹینٹ میں آتا ہے. تو آپ جب اس طرح کے غیر سنجیدہ اور تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف اگر مس انفارمیشن اور بھی پلیٹ فارمز پہ ہے تو ایکس کی بندش کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں؟ نہیں ہے جواب اس کا, آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. مس انفارمیشن کو آپ رپورٹ کریں, آپ اس کو کاؤنٹر کریں, یہ طریقہ ہوتا ہے. اس کو یہ پوری پلیٹ فارم بند کر دینے سے اور زیادہ ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ لوگ ایکسس نہیں کر رہے وی پی این کے ذریعے, لیکن جو لوگ وی پی این کے ذریعے کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے بالکل ہی محروم کر دیا, جن کے پاس شاید وسائل نہ ہو یا نالج نہ ہو. تو یہ جو آپ ڈیجیٹل ہیو اور ہیو ناٹس کریٹ کریں, یہ بھی ایک تفتیش بات. ایک اور بھی آرگیومنٹ دیا جاتا ہے, وہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی امریکہ میں بھی ٹک ٹاک پہ پابندی پہ غور کیا جا رہا ہے, انڈیا میں بھی ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال ہے, تو کیا اس آرگیومنٹ میں جان ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں امریکہ میں جو ٹک ٹاک پہ, اور دوسری چیز یہ کہ وہاں بھی تنقید کی جا رہی ہے, اور انڈیا میں بھی جس طریقے سے ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے ٹویٹر کو ریکویسٹ گئے تھے, اس کی بھی تنقید کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. وہ ایک سیل کی, ٹک ٹاک کی جو بات ہو رہی ہے وہ سیل اور کمپنی کے حوالے سے ہو رہی ہے. یہاں انڈیا میں جو ہوا ہے وہاں پہ ٹویٹر لوکلائزڈ ہے, وہاں پہ ایک فزیکل پریزنس ہے, اس کے قوانین لاگو ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ایکس کا رسپانس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگری نہیں کرتے جو یہ ریسٹرکشن ہے, اور وہ ریسٹرکشن انڈیا کی حد تک ہے, وہ گلوبلی نہیں ہے. تو یہ بہت نیوانسز ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریگولیشن کس طریقے سے ہوتی ہے, ریسٹرکشن کس طریقے سے ہوتی ہے, کیا پروسیسز ہوتے ہیں. اور اس میں بھی جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو چیزیں دی ہیں, وہ تمام چیزیں جو ٹویٹر ہے, ایکس ہے, انہوں نے ان کو شائع کر دی ہے کہ کس طرح کی ریکویسٹ گئی تھی. یہاں پہ تو ہمیں نوٹیفیکیشن 2 مہینے بعد ملا ہے کہ ایک لائن کا کہ کوئی سیکشن آفیسر ہے ایف آئی اے کا, اس کے بعد اب یہ حوالے دے رہے ہیں, ایک چیز بتا دیں, ایک لنک بتا دیں, ایک پوسٹ بتا دیں جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے, جو رپورٹ کیا گیا. کون سے کنسرنز ہیں حکومت کے سامنے بھی تو آئیں. دیکھیں جہاں نوٹس اور ٹیک ڈاؤن سسٹمز ہوتے ہیں دنیا بھر میں, وہاں ڈسکلوجر بھی ہوتا ہے, وہاں جو فریڈم آف انفارمیشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت چیزیں بتائی بھی جاتی ہیں. یہاں پہ تو آپ ہر بات پہ نیشنل سیکیورٹی کر دیتے ہیں, جو آپ کے آئینی اور قانونی آبلیگیشنز ہیں آپ وہ بھی نہیں مانتے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف کو کہیں کہ ہمارے جو ہے ریزرویشنز ہے, کنسرنز ہے, وہ پھر بتائیں بھی نہیں. وہ واضح کرنے ضروری ہوں گے, وہ اسپیسیفک آپ کو بتانا ہوگا کہ کون سا ایسا مواد ہے جو قومی سلامتی یا پھر ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے, اور وہ طریقہ کار اپنایا جائے صحیح طریقے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری پلیٹ فارم آپ بند کر دیں. یو ویری رائٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ پھر آگاہ کریں, پھر بیٹھ کے بتائیں کہ بھائی کیا چیز ہے جس سے پرابلم ہو رہی ہے, جس سے واقعی قومی سلامتی کے معاملات کو نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچ سکتا ہے, تاکہ اس پہ کوئی طریقہ کار وضع کر لیا جائے. بیننگ از ناٹ اے سولوشن فار اینی تھنگ ایٹ آل. تھینک یو. شریک بانی بولو بھی فریحہ ہمارے ساتھ موجود تھیں.